हेलो 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 ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार गुड आफ्टरनून we discuss about peace research and peace movement. What is peace? Social science has uncovered more knowledge about the war than about the peace. Just as psychologically probably has held more insights into the negative deviance than into positive deviance, the tendency to define peace simply as non-war. शांति कौन ना जोड़ी युद्ध नहीं युद्ध कोउठ अछि where there is war when a country has imperialism power जा पाखरे साम्राज्यवाद शक्ति अछि imperialism power world रे basically imperialism power vested in the hands of America America पाखरे imperialism power अछि साम्राज्यवादी शक्ति साम्राज्यवादी शक्तिर लक्ष्य कौन टू acquire various countries various colonies by defeating the enemies युद्धरे शत्रु को परास्त करी से देश को अख्तियार करी उपनिवेश प्रस्तुत करिबा अमेरिका जिते बेले स्वाधीन है 13टी उपनिवेश थिला आबर जेमति कुआ जाउची स्टेट तांकर से जे कुआ जाय उपनिवेश वर्तमान 13 converted into 51 उपनिवेश and America the imperialism power साम्राज्यवादी शक्ति has tendency to create various disturbance create various negative attitude towards various countries तार गोटे धर्म बा लक्षण in present scenario Donald Trump the president of America pressure on various countries on tariff tax बढ़ौछि भारत पर 50% बढ़ाई बोधे 21 तारीख को लागू हम आ 25%. Why? भारत से गोटे प्रपोजल देला
वर्ल्ड सम्मुखें जे I talk with Pakistan and Chief of the India Modi ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ବନ୍ଦ କଲି। India attacked Pakistan on air base or terrorist base। ट्रम्प कहवा कथा जे मु से जो कोल्ड वार होता मु सेटा को बंद कर। भारत कहला ना, I attacked various terrorist base, terrorist bunkers and destroyed it within 22 minutes। ମୁଁ ଗୋଟେ 22 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ କରିଥିଲି। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ବଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲି। Indian Delhi administration not agree with Trump। तो ट्रम्प लगिला भारत पर तारीफ बढ़ेला। Last 2 days there is a talk or cold war between India and Pakistan। What is that? ना सिंधु नदी होची पानीटा पाकिस्तान को जाऊची। सिंधु नदी ऊपर जदि ब्रिज करा जाए, आनिकट करा जाए, ताले पाकिस्तान को आमे ताको भांगी दबु, उड़े दबु। ए कथाटा द वॉइस ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प रो वॉइस टा को पाकिस्तान कहूची, पर पाकिस्तान एते ससास कहि न था। So that the imperialism power has tendency to create various bad atmosphere among the countries, among the leaders, among the nations। And lastly, that is became war and loss of tranquility, loss of silence and loss of peace। ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ करे, नीरवता भंग करे ଏବଂ शांति भंग करे। So that we the people of world ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ one thing is that is peace। There is war between Russia and Ukraine, Israel, Gaza, Hamas। There is cold war between Bharat and Pakistan। You see the various wars, Kargil war, Das sector war, Pahalgam attack। It is a activities of Pakistan terrorists in day-to-day life। प्रत्येक दिन किसी ना किसी काश्मीर ऊपर पाकिस्तान सन्त्रासवादी अटैक कर। लास्ट टाइम इन पहलगाम Pakistan terrorist attack some tourists and says, what is your religion? तमर धर्म कौन? से धर्म को पचारिक गोली मारी। That is a cause। So that the operation Sindoor organized by Delhi administration to smash the terrorist attack, terrorist bunkers in Pakistan। Not single civilian of the Pakistan are not injured or dead। गोटे लोक गोटे साधारण लोक पाकिस्तान रो injured है नांती एवं मरी नांती। That is the main object of the Indian soldiers।
he attacked by drone in a particular place. ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ଯାଇକି ବୋମା ମାରିଦେଲା. That's why Pakistan also attempt to destroy the Indian rockets launchers, but in the part of Pakistan it is not possible. Pakistan पक्षे एटा संभव हो पारिला नाही एवं there is a request on the behalf of Pakistan to stop the war and negotiate for peace. युद्ध बंद करने पाई एवं शांति प्रतिष्ठा करने पाई पाकिस्तान तरफ गोटे प्रस्ताव आसिला तापर बंद है 22 मिनिट रो अटैक पर बंद है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया आल्सो break the water of the river Sindhu. सिंधु नदी रो पानी टाक बंद कर दे. पाकिस्तान हाहाकार पानी पाइले. पाकिस्तान रो फाइनेंशियल सिचुएशन गोटे स्टेटमेंट 2 दिन तले देइतिला. पाकिस्तान पाखरे बहुत एटॉमिक बम अछि एवं चाहिए अधा विश्व आधे बुड़ी जीव. गोटे स्टेटमेंट गोटे सिंधु नदी ऊपर स्टेटमेंट. दैट इज द वॉइस ऑफ द ट्रम्प. ट्रम्प ए कथाटा पाकिस्तान लीडर मान मुहरे कहला. पाकिस्तान में फाइनेंशियल कंडीशन इज टू पोर. पॉलिटिकल सिचुएशन ना इमरान खान जेल मिलिटरी बेस से शासन कर. स्टिल देन Pakistan dancing in the hands of the America. अमेरिका द्वारा से नाचुच. Anyway, what is the cause behind? There is a cold war between Pakistan and India. कौन कारणटा अच्छी भारत पाकिस्तान भितर गोटे सब गोटे शीतल युद्ध चली. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस पूर्व युद्धटा ए सन्देहटा घनीभूत होइछ. एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परहैप्स 1971 1971 मसीह इंदिरा गांधी became the prime minister of India. There is a war between Pakistan and India. भारत पाकिस्तान युद्ध होता 1971 मसीह. इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान याहिया खान. India became great success to destroy Pakistan, Dhonsakala Pakistan, and divided Pakistan. One is Pakistan, another is Bangladesh. Today Pakistan ala, today Bangladesh ala. The leader of the Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu is the भारत को साहाଯ୍य करथिला. शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश रो प्रेसिडेंट है. सही दिन रो पाकिस्तान को दुई भाग करी भारत. वन इज पाकिस्तान, अनदर इज बांग्लादेश. सही दिन रो देयर इज ए गोटे सीड जे हमें भारत को भाग भाग करिबु. वन इज भारत, अनदर इज खालिस्तान. किंतु से सक्षम है नाती. देयर इज ए रूट गोटे मूल भित्ति भारत वर्ष खालिस्तान मूवमेंट. एनीवे
शंकर कोठी शंकर हेलो हेलो शंकर हेलो हेलो सुशील हेलो सुशील Yes, sir. Sir, namaskar. नमस्कार Yes, sir. Namaskar. Again, sir. ମାନେ ଠିକ ଶୁଭୁଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ Yes, sir. କାହିଁକି ହଉଛି ତାର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ प्राची प्रियदर्शिनी Yes, sir. କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି Sir, हेलो घरे. हाँ sir. घरे माने प्लेस टा कोठी नयागढ़. नୟାଗଡ଼ ତୁମେ ଶିରିଡି ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ କି आज्ञा. ଆମ ଫଟୋରେ ଆସୁଛି ଶିରିଡି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ हाँ sir. ଠିକ ନୟାଗଡ଼ ହେଲେ ତମର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି नयागढ़. ନୟାଗଡ଼ କଲେ ନୟାଗଡ଼ आज्ञा. to understanding the peace how to achieve and maintain peace along with Mark 10 in peace movement and peace research how to maintain peace କେମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା but before the proud let us we have understanding the concept of peace peace ର concept ଟା କ'ଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା what is the fundamental concept of peace that is no war ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନା ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ you see the କଳିଙ୍ଗ war ଅଶୋକ କ'ଣ ଚାହିଁଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାହିଁଲାନି ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଲା the human psychology ଯଦି 100ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା 100ଟା ଲୋକର ମୁଣ୍ଡର ବ୍ରେନ୍ କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ଏକ୍ସାମିନ କରିବା 100ଟା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ 99 ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିବ there is peace a person who live in society in a peaceful manner ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ତୁମେ କୋଳାହଳକୁ ଭଲ ପାଅ ନା ନିରବତାକୁ ଭଲ ପାଅ ଦୁଶାସନ ତମେ ଗହଳି ଭିତରେ ଭଲ ପାଅ ନା ଗୋଟେ ସାର୍ ଗହଳି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, କୋଳାହଳ ପରିବେଶ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। there is sometimes there is cold war between various countries याकी टेलीफोन कर कहदे ये रडटा पड़ुଛି गाड़ी छिड़ाई टे गणगिन रखिदियो से फोनटा सेट कर से तो फोन so that the options of violence should not be confused
with the absence of conflict, absence of violence. ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, there is various revolutions, French revolutions, American War of Independence, 16 mm 15 or 12 mm by. So that the absence of violence, हिंसा रो absent. Various revolutions in the world, French Revolution, American War of Independence, freedom movement in India, सेटा युद्ध नु. That is not war. That is a revolution to achieve the political power, राजनैतिक क्षमता अख्तियार करछन. So, Bablu, Indian democracy, Indian democracy with concept of peace. भारतीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था with peace, so that the political strategy of Indian culture, Indian religion, the Hindu culture, totally based on peace. अगर पुना सीमेंट बाहरी पारिबो टेलीफोन
So that Indian, that is war which organized group violence. Organized group violence. ଆଉ କୁନା ମୁଁ କ'ଣ ମତ ଦେବୁ? ହଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ହ୍ୟାଲୋ। The concept of peace as non-war, that is, for instance, describe the relationship that obtained between Norway and Nepal. Norway এবং নেপাল মধ্যে it can be explained in the term of low level of interaction resulting from geographical distance and thus will hardly identified by many and real relation worth serving for peace. ମାନସିକତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶାନ୍ତି. We want peace. We fight for justice. We fight for justice in the term of revolution. ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ, ବିପ୍ଳବରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ହାମ୍ପର ହୁଏନି, ଲୋକ ମରନ୍ତିନି. There is a war between Russia and Ukraine. The international UNO, you see the World War First and Second. The tragedy of World War First and Second, ଆମେ ଦେଖିନୁ. That listen from the historical background. ଇତିହାସର ଯାହା ଐତିହାସିକ ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କହନ୍ତି, ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ଯୋଉ ବୋମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା by dictatorship group, that is Hitler and Mussolini. There is loss of peace, tranquility, and there is no love between men and men. ଗୋଟେ ନିରବତା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବି ଅସମ୍ଭବ ଗଛପତ୍ର କଣୁନି, ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା. ତାର ଭୟାବହତା ଦେଖିନୁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା
According to various philosophers, historians, there is a great loss of human being. ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ କ୍ଷତି ହେଲା। ତାର ଭୟାବହତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର nowadays there is no necessity of war. ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। We want peace. We want peace. That is the main concept of world scenario. ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଶାନ୍ତି। Because every country has some atomic bomb, ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। One bomb is sufficient to destroy the any country, any civil society. ସାମାଜିକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ସମାଜ। One bomb is sufficient. So that we want peace forever, to establish a relationship between peoples, that is, we want peace. For peace, like health, has both cognitive and evaluate the components. It designs a state of mind, a state of nations, but that is the so high valued institution. High valued institution. That is peace. Building and making peace. A large body of writing about building peace examine the education and socialization of members of a society or a group. Always promote peace. Promote peace. ଆମେ ସମସ୍ତେ peace ଚାହୁଁଛୁ। To promote, you see the great Ashok, victory in Kalinga war, ସେ promote କଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ତା peace, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସାର କଲା, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କଲା। You see the Nelson Mandela, ଶାନ୍ତିର କପୋତ। You see the Mahatma Gandhi, he gave independence, he gave freedom to India by non-violence, ଅହିଂସା नीति अपनाई भारतवर्ष को से स्वाधीनता दी। That is peace. Since the conflicts are inherent in social life, the role of social structure and culture shaping how conveys as always. Social culture, social structure भी व्यतिव्यस्त ही पड़े। Social culture, social structure is hampered in war. युद्ध। During the period of war, you see there is a war, hot war. There is cold war and hot war between Russia and America. There is ego clash by two leaders of Russia and America and Ukraine. They spend money like water. They destroy the school, college, hospitals. What is the result? To destroy the life. To destroy the life, जीवन नहीं जाते। At last, they feel that
we become victory, but not the joy of heart of the peoples. आमे युद्धरे जीतिलु किंतु लोकंक हृदय को जीति पारलु. But so that we want peace. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ. International peace system. After the First World War and Second World War, there is necessity of peace. गोटे शांतिर आवश्यकता पड़ा. प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धार भयावहता पर वर्ल्ड रे गोटे UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्थापन कर आमे के युद्ध करि पारि. वी वांट पीस. मोस्ट पीस मेकिंग अस सेंटर on the problem of how power shall be distributed among nations of the world. In the क्षमता समस्त पाए समान भाग रही. The first model is that minimum equality of power, which the best of the theory and international system is best served by the making power, the monopoly of one nation system. Monopoly करि परिबिनी. एक छत्रवाद कहीं कोई परिबिनी. Only one, that is imperialism power vested in the hands of the America. America पाखरे गोटे मोनोपोली रो अछि सुपर पावर, imperialism power, साम्राज्यवादी शक्ति. The second model focus on maximum equality, समानता. Or what is usually referred to as balance of power. संतुलनता क्षमतार संतुलनता रक्षा करिबा, that is balance of power. क्षमतार संतुलनता रक्षा करिबा. In the sense that is no nation alliance strong enough to defeat another nation or alliance करिबा. गोटे मिलित शक्ति. When there is war, the entire world divided into two parts. दी भागरे विभक्त. वर्तमान जमती पाखापाखि हो गले भारत, रूसिया एंड चीन. सेपट रहे अमेरिका, पाकिस्तान एंड अदर्स. एंक पाखे भी आप डिवाइड इनटू टू पार्ट, टू ब्लॉक्स. Third model views military power as abolished or stabilized in low level. आउ गोटे ग्रुप अच्छी मिलिटरी बेस जोटा कि पाकिस्तान रच. The military group is supreme, vested the supreme power in the hands of military groups in Pakistan. Pakistan ର military group पाखरे सर्वोच्च क्षमता अच्छी. से इमरान खान को प्रधानमंत्री करथिले, बर्तमान इमरान खान को भी जेल ले पठे देछि. सुप्रीम पावर vested in the hands of the military group in Pakistan. None of the models of the free from limitations. समस्त limitation भीतर रह जाउछि. Take and model maximum equality, maximum समानता देखा पड़िबा. While there are might perhaps the agreement among the nations upon from the polishing nation. Agreement है, चुक्ति. NATO, Seattle, Treaty of Versailles, ये सब चुक्ति. Finally, there is the model that views power supply zero level. Power का सब zero level है. सहनशीलता थी, बैलेंसिंग ऑफ पावर थी, बैलेंस ऑफ पावर गोटे क्षमतार संतुलनता रक्षा करा जाई पारथिबो. ठीक अछि.
Any question, please? Hello. Any ଆଜ୍ଞା question, ସାର୍ please? World peace and systems. World peace. Prachi Priyadarsan, any question? It is presently scenario. ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଭାରତର ୱାର୍ଲଡର ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବହୁ ଦେଶ ଭିତରେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଚାଲିଛି. ଦେର୍ ଇଜ୍ ୱାର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍. ବହୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି. ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଆମେରିକା. War there is Israel, Gaza, Hamas, Ukraine, Russia and ଭିତରେ war ଚାଲିଛି. So that there is disturb of peace in world scenario. ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ଘଟିଛି. ଓକେ, so that ଆଚ୍ଛା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ କି? ଚାରିଟା 1 2 3ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢେଇଲି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଡାକିବି. ଆଜ୍ଞା that is your ସାର୍ ଆସିବ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ. ତମର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ କେବେ? ଡିସେମ୍ବରରେ ନା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଡିସେମ୍ବର. ଡିସେମ୍ବର. ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି. ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ. ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧିଆନ ଆପ୍ରୋଚ ସ୍କୋପ. ସ୍କୋପ ର ଲେଖ. ଚାରୋଟି 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି. ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ଅଫ bring out the distinction between direct and structural violence, direct and structural violence with suitable examples. ଲେଖିଲା କି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବି? ନା ଲେଖି ସାରିଛି. ଲେଖି ସାରିଛ. ତାପରେ ନମ୍ବର 2, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. What are the main elements? What are the main elements of action suggested by Gandhi for non-violent states?
2 नंबर क्वेश्चन टा लिखिला आज्ञा What are the main elements of action suggested by Gandhi for non-violence states? 3 नंबर क्वेश्चन देखो कहार क्वेश्चन हेलो एनी क्वेश्चन ठीक अच्छी आज्ञा 3 नंबर टा देखो What are the significant difference? What are the significant difference between the concept of arms control and disarmament निरस्त्रीकरण इटा केते नंबर क्वेश्चन देखिली नंबर 3 यस सर आ गोटे क्वेश्चन देखि दियो नंबर 4 4 नंबर क्वेश्चन था What are the system? What are the system level? What are the system level theories about the causes of war? What are the system level theories about the causes of war? हेलो यस सर चारिटा क्वेश्चन लिखिल आज्ञा टर्म एंड एग्जाम जो डिसेम्बर हम सर तमर तो केते 5टा क्वेश्चन करिवो ए ग्रुप रु 3टा बी ग्रुप रु 2टा न बी ग्रुप रु 3टा ए ग्रुप रु 2टा ता भितरे क्वेश्चन अछि लागी तमर Yes, sir. ये स्टडी सेंटर टा कोठी रिसर्चन मोर सर केउंझर केउंझर माने डीडी कॉलेज आज्ञा ठीक ठीक अछि माने कोन सेपट अंचलर पिला ना कोन ना कोठी सर मोर होची अनुगुण रिमोट एरिया पार्लहडा मु पार्लर जॉब करूची मयूरभंज रो खिचिंग सुकुली ब्लॉक रे तेनो एटा मोर पाख होची स्टडी सेंटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर कोन टीचर अछि ना कोन आज्ञा
ଓ ୟୁପି ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ନା କଣ? ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅଛି TRW ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଖିଚିଂ ବ୍ଲକ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। What is war? That is, today the term war has expanded the form of traditional military dimension to like political and economic, psychological welfare. It is. ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହବ, ଯୁଦ୍ଧଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? When there is loss of balance of power. ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାର ସନ୍ତୁଳନତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବା ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ। ଏବଂ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ବ୍ଲକେଜ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଘଟେଇବ। ମାନେ ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟିଂଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସେଟାରେ ଯଦି ନ ହେଲା ତାପରେ ଯାଇ ୱାର୍ ହବ। The mention must be like a Karl Kante. The argument of war is only a part of political intercourse. ରାଜନୈତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧଟା ହୁଏ। Political intercourse. Theories of causes of war. Generally, the causes of war classified under political, economic, social, and psychological causes. I go to political causes. It is convenient to discuss the theoretical approach, that is, number one is system level causes, two state level causes, and individual level causes. One is system level causes, state level causes, and individual level causes. System level causes. There is a distribution of power. Relative power, postures, and power vacuums. The balance of power, politics, alliance politics, it are mentioned as possible the cause of war. Like it. Number two, anarchical nature of system. Anarchical. ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର, anarchical form of government. ରାଜତନ୍ତ୍ର ମାନେ ରାଜା, I am the state. King can do no wrong. ରାଜା କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୁଇସ୍ 14 କ'ଣ କହିଥିଲା? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋଇ, I am the state. ମୁଁ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ। ଆଫ୍ଟର ମି ଦି ଡିଲିଉ, ମୋ ପରେ ପ୍ରଳୟ। ଏଇଭଳିଆ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ୱାର ହବ। At the economic level, oil and natural gas, strategic minerals, and like the possible resources to complete the modern world. ଆମର ରିସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଅଛି? ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍, ମିନେରାଲ୍ସ। ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ମିନେରାଲ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ। এইটাକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକେଜ କରିଦିଆଯିବ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। এইଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, there is a clue of war, conflict of war. Samuel Huston, the thesis of class and civilization are yet another the system of perspective of wars. Another political philosopher କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ରହୁଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ଲକେଜ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଭିତରୁ ତମକୁ ଟାଣି ନିଆଯିବ। State level analysis. Number one is supremacy of national interest has been considered the central driving the force. Supremacy of central level interest, जोटा कि तार मीनिंग टा होची हाई पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म देशात्मबोध, देश को भल पाइबा ठीक अच्छे, जोटा हाई नेशनलिज्म, उग्र जातीयतावाद, क्रिएट वार, मो देश बड़ आ सब खराब। नंबर टू इज
A linkage is sought to established between domestic politics and foreign policy. Domestic politics and ଗୋଟେ foreign policy. या ଭିତରେ ଗୋଟେ difference ଅଛି. ଯୋଉଠି balance fail କରିବ there is war. ଗୋଟେ balance fail ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ. Sometimes agree that nations to go for war to divert the domestic attention elsewhere. ଗୋଟେ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯୋଉଟା କି the attention divert କରିବ. The people's attention divert. ମାନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ war ହେଇଯିବ. ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ war ହବ. All the peoples of India, all the citizens of India vested in the hands of the Modi. ମୋଦି ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ. ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ. ଆମ ଦେଶ କେମିତି ଜିତୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ ଏ ଭାଷା ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ. ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକତା ଆସିବ. ଠିକ ଅଛି. There is another analysis that process of linkage between type of country and livelihood become the aggressive. Aggressive. आवश्यकता नहीं. Individual level analysis. The cause of war in the individual level analysis, that is a rational decision taken by the leader, a consciousness decision go for the war for the protection. Data. One is a national decision, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି conscious decision. Number two is the opposite of the theory is world question the rationally agreement. ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, there is conflict between various countries. ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁତା. Some biologists seek roofs of war in human aggressive tendencies. Human aggressive tendencies. ଲୋକଙ୍କର aggressive tendency ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବେଳେ ହୋଇଥାଏ. ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ. The dictatorship ruler, that is there is Hitler and Mussolini. ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ. Psychologists look to frustration, misapprehension and attitude to change the understanding. ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ. ଗୋଟେ ଏକଦମ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବ, ମାନସିକ ବିକୃତି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ତମ କରିବ. ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ, ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକି ଆଣେ. ଆଜି ଏ ଯୋଉଟା ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜି ୟୁ ସି the joint family converted into a micro family. ଯୌଥ ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯାଇଛି, ଛୋଟ ପରିବାର ହେଇଯାଇଛି, ଏକକ ପରିବାର ହେଇଯାଇଛି. That is the cause, that is industrialization, urbanization. ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସହରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି. ଏବଂ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି, that little family consist of husband and wife and their kids. Kids means ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ହଜବେଣ୍ଡ ବି 4 ଜଣ. You see, there is something violence in present scenario. ବହୁତ ଝିଅ ପୁଅ ଏମିତି ସବୁ ଆତ୍ମଦାହ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ କିରୋସିନ ଢାଳିକିନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି. ତାର କାରଣଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି. ଏଇଠି ଯୋଉଟା କହିଲି, ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ. ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ରହିଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ରହିଲେ, ସେମାନେ
जोटी जा आसते से गोटे रूम रे भर्ती गले तांको को समय दबा पाई बा तांकर कथा सुनिया पाई देयर इज ए लिंक बिटवीन फोर मेंबर्स कार पाके समय नहीं तांको दुख लाभ व्हाट इज योर प्रॉब्लम तम समस्या कौन व्हाट इज योर वांटिंग एबे तो समाज रे माने इमेजिनरी वांट गुडा रही आवश्यक नुह से वांट गुडा तो सेटा को काउंसिल करिया पाई आइदर गार्डियन आइदर मदर आइदर फादर बा पिला माने मध्य समय नहीं जेहेतु समय नहीं से माने हठात गोटे डिसीजन नहीं जाउछंती सुसाइड करिवो से डिसीजन काहेकि नौछंती देयर इज फ्रस्ट्रेशन तेणुकर एटी कहूँ जो फ्रस्ट्रेशन नहीं निजर आत्मदाह कर आत्माहुति दबा जाऊँगी से फ्रस्ट्रेशन टा जब हायर रैंक को आम जा देयर इज यू आर तार काउंसलिंग करने विद इन दी फैमिली आम पाखे समय ना तार कारण हूँ आम मैंने एकदम माइक्रो फैमिली जब गोटे जॉइंट फैमिली था दादा खुड़ी पुतुरा अजा आई भितर कौटी कौटी गोटे तुम अंतर्निहित कजेसटा को आम सेयार कर दिए ये से सेयारटा होता जोटा कि कजेस सिमिलरली द फ्रस्ट्रेशन अमंग द लीडर्स इन वर्ल्ड फेनोमेन इन इंटरनेशनल फेनोमेन आंतर्जातिक स्तर जहाँ सब घटनाटा घटी जाऊँ तार गोटे युद्धर भयावहता को भी डाकी आनी पार रियलिस्टिक व्यूज ऑफ वार नंबर वन इज politics is the rooted is a permanent and unchanging human nature with the basically of self-centered, self-regarding and self-interest. But self-centered, self-regarding and self-interest. Realistic, प्रकृतर युद्ध कौन आम जिते सेल्फ सेंटर्ड हो सेल्फ इंटरेस्ट अच्छे आम आम जाति देशर इंटरेस्ट को आम जाना चाहूँ आम निजर इंटरेस्ट कौन अच्छे एंड सेल्फ रिगार्डिंग दैट इज पॉलिटिक्स इज रूटेड ये सब राजनीति यहाँ को पूरा मूलोत्पाटन करने पड़ो लोक मान शांति आसो सेल्फ इंटरेस्ट यू सी द पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली पावर रो लक्षण है दुर्नीति करवा एब्सोल्युटली पावर करप्ट एब्सोल्युटली जिते क्षमता पाइबा सेते दुर्नीति कर यू सी अरविंद केजरीवाल in Delhi government. He came to the power by the blessing of Anna Hazare. Anna Hazare आशीर्वाद पे से दिल्ली क्षमता आसथिला. There is one point program that is corruption of free India. दुर्नीति मुक्त भारत. दुईटी टर्म रहा दुर्नीतिर स्लोगान दे क्षमता को आसिला एंड एट लास्ट शेष ही बिकेम करप्टेड पर्सन जहाँ कहती लोक मैंने अकॉर्डिंग दी वोटर्स ऑफ न्यू दिल्ली एवं he became goes to prison or jail. The members of the Aam Aadmi Party leaders, ministers goes to jail and defeated by the general pool and Mr. Kejriwal also defeated. निजे हारिला ता दल हारिला. There is से कहूँ सेल्फ इंटरेस्ट आवश्यकता नहीं
The essence of police is the struggle for power. Similarly, the international police is characterized by the struggle of national power between states. You fight for the your development of your state or country, not fight for the power. ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମୁଁ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ନଟ୍ ପାୱାର। ପାୱାର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲି ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍, absolutely power corrupts absolutely। କ୍ଷମତା ର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା। ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ। Power has tendency to corrupt, so that the political leaders, they are not wanting money, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାହାନ୍ତିନି, they want power। ସେମାନେ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ they can possible as they desires, ସେମାନେ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ତା କରିପାରିବେ। While the forms of power not fixed, but very time the place, context, the concept of interest remains constant। हमारा remain constant। In economics, there is human wants are unlimited। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ, human wants are unlimited। ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ। wants, ଆଜି କହିବ ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ହୁଅନ୍ତା କି ସାଇକେଲଟା, ଆଜି ସ୍କୁଟରଟା, ଆଜି କାରଟା, ଆଜି ମୋଟରସାଇକେଲଟା, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର, ଗୋଟେ ଏସି କାର। ହ୍ୟୁମାନ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍। But some wants are limited in human nature। ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ କିଛି wants ବି limited ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଖାଇଦେଲ, that is fulfill your desires। but imaginary wants, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ wanting ଟା, causes to want। While individuals are influenced by the moral and ethical application, states are not moral agents, since the action judges by the career of the national survival। Individual influenced by the moral and ethical implications। moral and ethical, ନୈତିକତା ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭବ ହେବା କଥା, ମୋରାଲିଟି। The morality of Mahatma Gandhi, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ପକେଇଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଖାଉଥିଲା, ନୀରବ। Now the thought of the day, what is the thought of the day? There is no morality। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ, ନୈତିକତା ନାହିଁ, ପଥରର ଜବାବ ଗୁଳିରେ ଦିଆଯିବ। That is the thought of the day। ନୈତିକତା ଅଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ନାହିଁ ସାର୍, ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନାରିଓରେ ନାହିଁ ନୈତିକତା। ତୁମ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିନି ଯଦି ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିଲି, ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବା ବା ମାରିକିନି ମୋର କିଛି ଭୟ ଆସିବନି। ନୈତିକତା ବିହୀନ ପୃଥିବୀ, ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜି ସମାଜରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କିଛି କାମ କରୁନି। That's why we face a lot of problem in family, in society, in state or in the world। ବହୁତ
अनावश्यक। अच्छा कहि परिबो कोरोना भाइरस इज नेचुरल ना आर्टिफिशियल? सेते बेले कहला चीन से भाइरस टा छाड़ी या पछर किसी सत्यता अच्छी कि ना एटा गोटे थंडा जनित रोग? हेलो आज्ञा कौन टा माने इट इज क्रिएटेड बाय द लैबोरेटरीज ऑफ द चाइना गवर्नमेंट। चाइना सरकार रो एटा लैबोरेटरी बाहरी छि कि सेते तो कहले समस्ते या समस्त तो सेया कहले तार ट्रू टा कौन? तो भाइराल जदि आमे गोटे युद्ध करिकिरी बोमांडमेंट पकेइले जेतिक लोक मरिबे वर्ल्ड रे कोरोना भाइरस छाड़िला सेतिक लोक तो मरी गले। सब स्टेट के सब कंट्री के तो अफेक्ट कर देला ना, कोटी कोटी लोक मरी गले। चाइना भी क्षतिग्रस्त है। तेणु करी एटा को जदि ओ या परे किछि लीगैलिटी नाही, प्रमाण नाही, some extent it is proved that is it is spread from the laboratory from China. China रो गवेषणा गार रू एटा लीकेज। Through the states will endeavor over their behavior and ethical terms. Behavior, व्यवहार टा भी ठीक करिया उचित। The political sphere as autonomous from every other sphere of human concern, it has its own standard of thought and criteria for the analysis of state behavior. State behavior, राज्यर behavior कौन, individual behavior कौन, सेमान का मध्य गोटे डिफरेंस रहिबार आवश्यकता नहीं। Next is Marxist approach to war. Marxist approach बेले बेले आमे जिते गोटे मुवमेंट करूँ से गोटे स्लोगान दे था वियतनाम शिक्षा दिए युद्ध करी बंची हुए। वियतनाम गोटे युद्ध करी बंची। दैट इज नॉट वार, दैट इज रेवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ कार्ल मार्क्स जो बईटा लिखी इलेक्शन मैनिफेस्टो से अनुसार से चिंताधारा को आम जदि पर्यालोचना करिबा there is analysis of Marxian philosophy or the thought of Karl Marx or election manifesto. According to Karl Marx, the society divided into two parts. One is have, another is have nots. गोटे थिला वाला गोटे नथिला। ये जो क्लास वार ऊपर मु कहूँ गोटे रिच आ गोटे पुअर, गोटे धनिक श्रेणी गोटे गरीब श्रेणी, गोटे बुर्जुआज आ गोटे प्रोलेटोरिएट। In village, the economic condition of the peoples is too high, one is too poor. So that there is sometimes there is a class war between rich and poor. War जोटा पढ़ाऊचे हमें पढ़ुचे, there is a class war, श्रेणी संघर्ष का भीतर हुए ना रिच एंड पोर, धनी एवं गरीब भितर गोटे क्लास वार।
And after that, the result is what? At least there is rebuilt a society that is classless society, Shrenihina Samaj. That is the principle, that is the theory of the Karl Marx. That is class war, and ending there is classless society. Class war ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସମାଜ ଆସିବ, that is classless society, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ. But the philosophy of Karl Marx, but the thought of Karl Marx is not often in India. ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ଥିଓରି, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହବ, ଏ କଥା କହିବା ସଠିକ ହେବ ନାହିଁ. ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉଟା ୱାର ବୋଲି କହିଲେ, that is Marxist approach of war, there is class war between two groups. One is half, another is have-nots. That is Karl Marx's thought. That is the capitalism, Punjibad, Punjipati, and landlords. They exploit the laborer class. ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରେ. The First World War and Second World War was the result of social antagonists inherent in the capitalism and contradiction between bourgeoisie and proletariat. The thought of Karl Marx, ଆମେ ଦେଖିବା the First World War and Second World War. ତାର କାରଣଟା କ'ଣ? And there is difference between have and have-nots. ଥିଲା ବାଲା ଏବଂ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ଦେଖା, ସେଥିପାଇଁ ୱାର ହେଲା. The just war. There is exist of international society of independent states. These are the sovereign entities. These states, not private citizens, are the member of the international society of traditions. ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଉ UNO, United Nations Organization, to obey the rules and regulations of the international United Nations for avoid the war. ଆମେ ସମସ୍ତେ UNO, United Nations ର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା. ବଟ୍ ମାନୁଛନ୍ତି କିଏ? ନା ୟୁକ୍ରେନ, ନା ରୁଷିଆ, ନା ଗାଜା, ନା ଇସ୍ରାଏଲ, କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି. That's why the war took place in every corners of the world. ସେଇଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି. On the aggressive state has been military replaced the absolute punish. ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ the more financial funds expend on military base, ଆମ ଆୟର ବା ଆମର ବଜେଟର ସିଂହ ଭାଗ ଆମେ ডিফেন্স লাইনে খরচ করুଛୁ টু প্রোটেক্ট দি কন্ট্রি. ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଂହ ଭାଗ ବଜେଟର, ଆର୍ଥିକ ବଜେଟର କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ. There is purchase various nuclear bombs, rockets, drones, missiles,
it is. देखिबा changing nature of war. The two factors have contributed to change the approach to understanding the war, role of nationalism and revolutionary technology. गोटे हूँ नेशनलिज्म जातीयतावाद टॉप नेशनलिज्म मु मो जाति की भल पाए नंबर 2 इज रेवोल्यूशंस इन टेक्नोलॉजी वैषयिक ज्ञान कौशल को भित्ति करी विप्लवटा हो इज द मोस्ट factors became the high technology and nationalism, उग्र नेशनलिज्म उग्र जातीयतावाद युद्ध को मुहाउच अग्रसर हो द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन based ethic nationalism has been the source of conscious conflict across the European state 19th century. 19th शताब्दी रे यूरोपियन स्टेट रे जो युद्ध रो बाहेवता से जो कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल्स नेशनलिज्म एंड हाईली टेक्नोलॉजी युद्ध रो भयावहता को एड़े देते war is conflict between relatively large group of people which involves the physical force and use of various weapons युद्धटा कौन हो the use of technology weapons helicopters missiles drones it is the starting out of the basic premise the war is an instrument of national policy. We observe that while war is waged on the diplomatic, the economic propaganda towards the traditional military accept the continuance. It was युद्धटा होचे सेडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ हे पाबे अर्थनैतिक विकास हे पाबे all the money all the economic source utilized in the war युद्ध पर देशर आर्थिक मेरुदंड खराब हो जाए कहीं we purchase various equipments to defeat the enemy आमे बहुत युद्धांश जंत्रपाति किणु टू डिफिटेड शत्रु को पराहत करिया so that the state level analysis on the other hand focus on nation state and internal process of the state what a relationship state and interstate state and country with neighbor countries पड़ोसी राष्ट्र सहित आम संपर्क रखा पड़ी to live livelihood brotherhood among the peoples we not want war आम युद्ध चाहूँ we want peace आम शांति चाहूँ that is the chief object of human beings मनुष्यर गोटे मुख्य लक्ष्य हवा उचित हमें शांति चाहिए avoid the war cold war conflicts among the various countries that is we avoid the हमें युद्ध को केमिति अवॉइड करिबा युद्धर आवश्यकता नहीं what is your thought to avoid the war or not हमारा चिंताधारा कौन हमें युद्ध को चाहूं
ना युद्ध को अवॉइड करिबा we ଯୁଦ୍ଧକୁ listen from first world war and second world war हम पढ़ीचु देखिनु से पढ़िबारे जा जानुचु in lifetime we will not want war हम जीवन दशा भितर बा पृथ्वी मानव समाज सर्वाइव करिया भितर युद्धर आवश्यकता नहीं you see the various pictures in TV Russia attack Ukraine attack Russia various buildings various hospitals various schools colleges destroyed within no time खूब कम समय भीतर गली पड़ी thousands of people wounded dead in the bombardment attacks what is the result there is ego clash between Putin and Zelensky एंकर जो ईगो ने आत्म बॉडी मा नांको खाउछ the peoples of Russia and the peoples of Ukraine they do not want war से माने युद्ध चाहनांती the ruler the Zelensky and Putin and their groups who govern the country who govern the state ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ जो general people not want war they maintain peace and tranquility and silence नीरवता अवलंबन करନ୍ତି ये गोटे भोटिंग हब ए रूसिया रे बा यूक्रेन ने तुमे युद्ध चाह बा न चाह गोटे तम कंप्यूटर रे बा मोबाइल रे गोटे आप रे मेसेज दब 90% लोक देबे युद्ध न हवा सपक्ष रे 90% लोक बट देयर इज वार तथापि युद्ध चली the ego machinery developed both the leaders of Russia and Ukraine another war is that is nuclear war nuclear परमाणु युद्ध direct threats may employed when has ample resources and object not overwhelming the importance nuclear war गोटे जीव एनिमीज परमाणु बोमा पके दे आसियो बास युद्ध शेष हिरोशिमा नागासाकी रे परमाणु बोमा पड़िबा परे युद्ध शेष हो गला आ युद्धर आवश्यकता नहीं तापर आसीगला नीरवता तेणुक न्यूक्लियर वार क्रिएट वेरियस डिस्ट्रॉयड दी सोसाइटी एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग्स समाज को ध्वंस करिवो ह्यूमन बीइंग्स माने मनुष्य को ध्वंस करिवो एनवायरनमेंट परिवेश गछ लता नदी नाल एगुड़ा सब भी ध्वंस कर एवरीथिंग destroyed by the nuclear attack so that peoples who love environment peoples who love society peoples who love integrity of the nation जातीय संहति जे
ଚାହାନ୍ତି. They do not want war, nuclear war, atomic bomb dropped in Hiroshima and Nagasaki. They do not want. They want peace. The peace is a humble approach towards the citizens of the world. ପୃଥିବୀର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହେବା ଉଚିତ. That is the leaders of the country. ଦେଶର ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆସେ ତାହେଲେ we all with the peoples of the world avoid the war. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଭଏଡ କରିପାରିବା. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କରିଦେଇପାରିବା. That is the thought of the peoples as well as the whole country. संपूर्ण देश विदेशर वार्ता होची टू अवॉइड द वार. युद्ध को अवॉइड करवा. द न्यूक्लियर वार. Next is regional conflicts. Regional conflicts, there is India and Pakistan, China and India. 1961 China India युद्ध होइतिला. America help in the war with China. On the important point, that is convention of nuclear war, is the concept of a regional conflict. आंचलिकता मनोभाव भीतर. When there is war, the entire world is divided into two blocks. दुई भागरे विभक्त हो. There is on regional ground. Middle East has been several wars between the Arab states and Israel. Middle East, वर्तमान जो मध्य प्राच्य जो Arab Emirates and Israel भीतर युद्ध चलछि. The first of the war took place in the time of creation of the state of Israel during the period of 1948. 1948 मसीहा गोटे युद्ध होइଥିଲା. Middle East was fought by India with the China and Pakistan. And another level, the world has been considered was fought supranational power like the Falkland conflict, Iraq war 1990 and 2003. 1990 मसीह ଏବଂ 2003 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇରାକ war ହେଇଥିଲା. Due to only regional conflicts, ଆଞ୍ଚଳିକତା ମନୋଭାବକୁ ଭିତ୍ତି କରି. The cause of Indo-Pakistan war is sense is similar. सेठी जो युद्ध होता तार कजेस जा इंडो पाकिस्तान बाबा इंडिया पाकिस्तान युद्धर कारण से. While someone not have been seen and expect American Soviet support in the world of 1947 and 48 and 1965 and 71. 45, 65, 71 रे जो भारत पाकिस्तान युद्ध होता तार कारण गुड़ा से सब. The another level war has great power against small powers. गोटे जोटा कि
क्लास आरंभ कही देयर इज ए ग्रेट पावर एगेंस्ट स्मॉल पावर इटा हूँ गोटे कहले इटा हूँ गोटे प्राकृतिक नियम तार ओडिया टर्म हूँ द ओडिया टर्म माने गोटे सबल उपरे दुर्बल अत्याचार मनुष्यर एक सहजात प्रवृत्ति मनुष्य मुंडर यहाँ अच्छी से कथाटा कहूँ स्मॉल कंट्रीज अटैक करिवो बिग कंट्रीज दैट इज द थॉट ऑफ इंपीरियलिज्म पावर कोटिके अमेरिका छोट छोट देश मान को सद्दाम हुसैन को मारिला से इराक रो किछि तैल कूप को से नहीं गला ता दखल को नहीं गला एटा हूँ इंपीरियलिज्म शक्तिर टेंडेंसी बा लक्षण सद्दाम हुसैन इराक ना ईरान राष्ट्रपति थिला ठीक है जॉर्ज बुश समय Another level war was brought by the great power against small power. The Falkland War between the British and Argentina is such example. British এবং Argentina ভিতরে সেইটা ଗୋଟେ bright example বা burning example. Limited war. Ever since the World War is assumed the world war was against the total war. In the age of nuclear weapons, especially during the year of nuclear monopoly of United States of America, this preparation was expressed a policy of massive realization. But America जो nuclear weapon गुड़े गढ़ी से, बा super national power, जितने USSR United States of रुषिया खंड विखंडित हो गला तापर अमेरिका रुषिया रो जतबेले अधपतन घटिला अमेरिका बढ़िला तापर अमेरिका बढ़िया परे जो लीडर्स आसिले डिक्टेटरशिप मूड रे लाइक डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली द लीडर्स they are aggrieved in उग्र जातीयतावाद and imperialism power सेमान का मुंड भीतर रहिला गोटे उग्र जातीयतावाद एवं साम्राज्यवादी शक्ति विभिन्न साम्राज्य को सेमाने अख्तियार करी निज देश रे मिसई देबे दैट इज द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द American leaders. You see the British rule in India. भारत रे स्वाधीनता संग्राम कौन होइतिला झांसी रानी लक्ष्मी गोटे करथिले से कौन ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राजस्व लोप नीति जो राजार पुओ नथिबो से राजाटा इंग्लिश सरकार मध्य मिसी जीवो अर्थात झांसी रानी रो पुओ नथिला से राज्यटा इंग्रेज सरकार मिसिला दैट इज द पॉलिसी डिवाइडेड एंड रूल दैट इज द पावर ऑफ इंपीरियलिज्म सेटा को कहा जाए साम्राज्यवाद शक्तिर कारण गोटे गोटे राज्य जय करियो बाय एनी मीन्स जे कोनसी प्रकार दैट इज द टेंडेंसी ऑफ इंपीरियलिज्म पावर सो दैट देयर इज अ फर्स्ट मूवमेंट against English people, that is during the period of 1857, that is सिपाही म्यूटिन बा सिपाही विद्रोह बहुत ऐतिहासिक माने कहते प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम आरंभ होता 1857 जहाँ को कह जाए सिपाही विद्रोह तब सब झांसी रानी लक्ष्मीबाई आउ के सब the fight for justice man न्याय ପାଇଁ संग्राम करते
The concept of limited war as originally developed focused on conflict between the two supporters that fought in two areas of world. ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଡିଭାଇଡ୍ ଇନଟୁ ଟୁ ବ୍ଲକ୍ସ ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହବ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ସମର୍ଥନରେ କିଛି ଯିବେ ଭାରତ ସମର୍ଥନ ଯିବେ ରୁଷିଆ ଚୀନ ଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଦେ ସପୋର୍ଟ ଦେୟାର ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗନେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। What is their interest? Their interest is there is no political stability in India, in Pakistan. Pakistan ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। There is no stable government in Pakistan. ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ବି ନାହିଁ। America, the thought of America, the imperialism power goes to Pakistan and conquer the various states and create colonies there. ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଜୟ କରି ସେଠି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। So that America supplied various weapons, muscle power, financial aids and missiles against India to Pakistan. The entire diplomatic power vested to Pakistan against India. ये जो दीटा कथा कहला गोटे है परमाणु मो पाखे पाकिस्तान कहला मो पाखे परमाणु अच्छी मु ध्वंस करदेवी अधा विश्व। दैट इज द वॉइस ऑफ द Donald Trump to threaten India. And number 2 तांकर गोटे एक्स मिनिस्टर गोटे कही जदि सिंधु नदी रे भारत आनिकट करे आमे ताको ध्वंस करदब। दैट इज द voice of Donald Trump in the mouth of Pakistan. एटा गोटे डोनाल्ड ट्रम्प रो वॉइस स्वर एटा पाकिस्तान लीडर को मुहरे कहीदेला। देयर इज ए some extent cold war that is a proxy war against India and America. Any question please? Sushil? Hello Sushil? Sushil? Yes sir. Hello? Again sir. कोडी अच्छा वर्तमान कोडी क्लास छाड़ी पड़े जाउछ पुणी पड़े आछ। सर मुझे क्लास रे रही जाउछि त मोर आईटी क्लास मु नोछि पिलांगर आ सर सेति बेंड जे एक्चुअली सर मोर ये पेपर टा नाही बुझले सर नहीं किंतु आपनकर पढ़ा सिस्टम टा भल लागुछि मु सिधे सुनछि किंतु पेपर रे सर आज्ञा ये गोटे पेपर आज्ञा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एटा होची इंटरनेशनल पेपर टा हैला कि एथिरे केवल माने कांसेप्ट गुडा अछि। आमे प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध को चित्र रे भी देखिनी किंतु जहा वर्णना करा जायछि भयावहता ताकू लक्ष्य करिकिनी आमे देखुचे युद्धर आवश्यकता नाही। वी वांट पीस। आमे इस्राएल
ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିନି। We see the various pictures in TV. ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖିକିନି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ଲାଗେ କି ପରମାଣୁ ବୋମା କେହି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଭୟାବହତା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପଏଣ୍ଟ। କୋଲ୍ଡ ୱାର ଚାଲିଛି, ପ୍ରକ୍ସି ୱାର ଚାଲିଛି, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଦେयर ଇଜ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପାୱାର, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପାୱାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ we establish a ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସଠିକ ଭାବେ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ମୋ ମତରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିନଥାନ୍ତା ବା ଏତେ ଦିନ ବି ଚାଲିନଥାନ୍ତା। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ଦେयर ଇଜ ଏ କୋଲ୍ଡ ୱାର ବିଟୱିନ୍ ଆମେରିକା, ପାକିସ୍ତାନ and India. Pakistan, the creation of terrorism and supplied all over the world. ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶକୁ ସେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପଠାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୁଇସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ମାନେ କହନ୍ତି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀର ଗନ୍ତାଘର ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। So that in Sindhur Abhijan, the Indian soldiers, the Indian drones attacked only 22 terrorist base of Pakistan to see the picture by satellite. Satellite picture को देखी 22टा कौन सेटा सन्त्रासवादी अड्डा उपरे भारत आक्रमण करिछि 22 मिनिट रे। 22टा गोटे एकाथरे ड्रोन छाड़िछि, एकाथरे सीधा जाइंगिन अटैक करछि। पाकिस्तान निद भांगिया पूर्व अटैक समाप्त। So that India destroyed what is your opinion? सिंधुर अभियान आउ 2 दिन खंड आवश्यक थिला कि? हेलो सुशील, yes sir, आउ दी दिन खंड कि दिने खंड अटैक करथिले पाकिस्तान होइतांदा। ଆଜ୍ଞା मारी जाई से लाहौर पर्यंत मारी जाई थांदा। There is something happen. तो देखो भारत स्पष्टीकरण देला, we only destroy the military base of the terrorists, not civilians or civil society of the Pakistan. मु civilians को मारिनी, civil society रो कोनोसी क्षति हेनी। We also destroyed the military base of the terrorists. संत्रासवादी। You see the train hijack in Pakistan. पाकिस्तान ने ट्रेन भी हाईजैक कर दो।
What is the terrible situation? The military is so powerful. There is no people's government in Pakistan. ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ସେଠି ନାହିଁ। ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନକୁ କଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ରାନ ଖାନକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଛି ସେ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର। The political leaders dancing in the hands of the military. ଏଠିକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ military base ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି because they captured the political power of Pakistan. They are only the person to enjoying the political power, but the real political power vested in the hands of the top military leaders in Pakistan. ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ମିଲିଟାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବିକେମ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର, ନାମ କରା କ୍ରିକେଟର, ତୁ ତ ବେସିକ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁ ସେଇଠି ଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ୟୁ ବିକେମ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଜେଲ୍। What is your lifestyle? What is your performance? That is the cause. So that all the political power, all the supreme power vested in the hands of military base in Pakistan. Any question, please? 5 minutes more. 5 minutes ରହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ସାର୍ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ କି? ଆଉ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାର୍ରେ ଲେଖ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଯିବ, ସେ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଏଇ ଆସିବ, ଏଇଆକୁ ଲେଖିଲ। एकदम very good question। ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ପଢେଇଲି ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଅନେକ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାପ୍ଟର ଏବଂ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, write a note on American nuclear strategy since 1945। Write a note on American nuclear strategy since 1945। Any question, please? Hello। Yes, sir। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା, 4ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବା କଥା, 3ଟା 7 ତାରିଖରେ କ୍ଲାସଟା କରିନି। ଆଜ୍ଞା, Due to ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି।
अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आउ गोटे क्लास केबे देबे आज्ञा देले से अनुसार तुमको लिंक दिया जिवो टाइम दिया जिवो से अनुसार क्लास करबा आज्ञा ठीक अछि ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅଛି ସେଟା କେତେ ତାରିଖରେ ସେ ଲିଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟା ତ ପଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। କେତେ तारीख ଆପଣଙ୍କର ଅଛି तारीख केते अछि ତାରିଖରେ ତାରିଖ ସାର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ देखि देखि कहून तमर कोठी मोबाइल ना कोठी अछि मो पाखु इनफॉरमेशन आसीनी तो ସାର୍ ସିଏ ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ। अक्टोबर 17 ଆଜ୍ଞା अक्टोबर 17 टाइम ଟାଇମ୍ ଅଛି 5 ରୁ 7। 5 ରୁ 7 अगस्त सितंबर अक्टोबर हाँ से शेड्यूल से अनुसार करथिबे ठीक है ठीक एनी क्वेश्चन क्लास केमती लागिला ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। एई पांचटा क्वेश्चन आसीबो ଆଜ୍ଞା इज इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट अंतर्जातिक कॉन्सेप्ट एगुड़ा you see the various problems faced by the leaders in day-to-day life due to only difference between the country तांका भीतर गोटे difference जो भारत वर्ष जो युद्ध होची सेठी ईगो क्लास होची between two leaders एता मानक मध्यरे ईगो क्लास होची आत्मबढ़िमा जो पुतिन बा रूसिया जनसाधारण चाहूना युद्ध पाई यूक्रेन जनसाधारण चाहूना युद्ध पाई द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज Zelensky and Putin they are the root of all troubles ठीक अछि हेलो आओ प्रियंका प्रियंका कौन करछो नमस्कार सर। नमस्ते सर एक्चुअली मु जॉइन यहाँ एपटे अनुगुल प्रबल वर्षा होची तो लाइटनिंग होची तो सेथिबे सर मु बारंबार कॉल तो प्रॉब्लम हाँ सर हाँ 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 लाइटिंग हो एबे वर्षा हो अनुगुल रे हेलो हेलो प्रियंका अनुगुल रे आ कौन अच्छी तुम प्रियंका तुम कौन अच्छी स्टडी सेंटर टा कौटी सर मु पूरी एससीएस कॉलेज देजी हाँ पूरी एससीएस कॉलेज बर्तमान अनुगुल रे पूरी रे कौन देलो सर एक्चुअली आम छुट्टी दियंतिनी तो सीएल दियंती तो मु जेहेतु अनुगुल रे रहिले सर मोर टी प्रॉब्लम होची छुट्टी सीएल देले भी मु किछि जानिनी को जगह गुडा कोठी तांको सेंटर कोन तो मते मु सीएल नै कि जेहेतु जिबी एनओसी आनिची तो अप्रूव तो मते सेटा निज घर को जिया भी टाइम हो तो घरे रही पढ़ा पढ़ी भी करि परबी सेही समय तक 10 मैंने मिनिट पूरी रे घर आज्ञा आज्ञा सर पूरी साक्षी ऊपर प्रॉपर आम घर हाँ पूरी शाखा ऊपर पाखापाखि घर अच्छा से लगी आज्ञा पूरी सर चर्च कल एसएस कॉलेज पूरी अच्छा पूरी साक्षी गोपाल पूरी केते बाट सर साक्षी किलोमीटर गोपाल पूरी 17-18 किलोमीटर सर पूरी रू रिजनल सेंटर भुवनेश्वर साक्षी गोपाल रिजनल सेंटर भुवनेश्वर केते 40 किलोमीटर हेतब आज्ञा आज्ञा सर तेणुकर पाखटा मिडिल पॉइंट गोटे पाख कॉलेज घरे रही आज्ञा हबो यूनिवर्सिटी छुट्टी रहिबो ठीक ठीक अछि आज्ञा सर बेस्ट ऑफ लक परीक्षा रे भलो करो थैंक ମୁଁ यू ତ ଏ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 15 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି महर्षि कॉलेज ମୁଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଲେକ୍ଚର ରହିବା ପାଇଁ गेस्ट फैकल्टी रो माने 28 जन पिला आथिले झियो पुଅ मिसे 28 जन ता भितर 15 जन पिला थिले झियो पूरा अनमैरिड फ्रेश पिला गुडा ଏବଂ with higher percentage and net qualify मते एते स्कॉलर पिला गुडा आस्थिले टीचिंग टिके कम होतिला मु अवश्य ताको से पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी यार भितर दउथिली टॉपिक कारण जे कहिबो कहि परिबो तेणु से टॉपिक दउथिली
କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ एंड नेट क्वालिफाइड फ्रेश पिला विथ हायर परसेंटेज बहुत अधिक 75-72% का रखछंती पीजी। ठीक अछि, बेस्ट ऑफ लक। देखिबा अक्टोबर 17 पुण देखा हबो। ओके, अक्टोबर नवंबर आज्ञा डिसेंबर फास्ट आज्ञा परीक्षा। सर। थैंक यू ऑल। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। क्लास इज ओवर। थैंक थैंक यू सर। यू। ओके, थैंक यू।